السلام عليكم. معكم الأستاذ كوبيبي. صحة عيدكم. Donc la dernière fois, on a parlé des calculs des courants de défaut. Donc la première partie, c'est les défauts symétriques. Donc les défauts symétriques, ce sont les défauts triphasés. Donc j'ai fait deux méthodes comment calculer les courants les défauts symétriques. Donc la première méthode, c'est l'utilisation de l'impédance équivalente de Thévenin. Donc la deuxième méthode, c'est l'utilisation de la matrice impédance. Donc بدينا juste les défauts asymétriques, mais بدينا juste pour la première partie c'est les composants symétriques. Donc les composants symétriques, c'est comment transformer les courants et les tensions les séquences normales ABC vers les séquences homopolaires positives et négatives. Donc tu as les composants symétriques. Donc le réseau ما فيش juste les tensions et les courants. Donc فيه les composants تاعنا فيه les charges, فيه les générateurs, فيه les lignes de transport, فيه les transfos. Donc هادو كاع غادي نشوفوا comment transformer ou là comment calculer les séquences homopolaires positifs et négatifs. Donc شفنا باللي les composants symétriques هي كيولي عندنا ان ديفو اسيميتريك معناتها لو سيستيم تاعنا يولي ديزيكيليبري. دونك هذاك لو سيستيم تاعنا غادي نقسموه سور 3 سيستيم ايكيليبري باسكو توجور لو كالكول في لي سيستيم ايكيليبري يكون بلو فاسيل. دونك هذا هو لو برينسيپ. الوغ دونك نبداو بلي شارج. دونك كومون ترانسفورمي لي شارج في لي كومبوزون سيميتريك. دونك لي شارج عندنا لي شارج تريفازي عندنا دو كا. دونك في لي شارج عندنا لو كا وين يكونوا من تكون عندنا اون شارج اون ايتوال. Donc, quand on a la charge en étoile, donc, on utilise cette matrice de conversion. Donc, je vais vous la démonstration, mais juste directement comment transformer. Donc, la composante homopolaire a dit de cette façon, l'impédance en étoile plus 3 fois l'impédance le neutre. La composante positive égale la composante négative égale l'impédance en étoile. Donc هذه sous forme matricielle وهذه sous forme تاع les équations تاعنا. Donc ها هي la charge تاعي en étoile. Donc toujours غادي تكون l'impédance en étoile en série avec 3 fois l'impédance تاع le neutre. وها هي la composante positive وها هي la composante négative تاعي. Donc في لو كان يكون عندي en triangle عندي une charge en triangle. Donc la composante homopolaire تاعي donc tant que في triangle ما عنديش le neutre. Donc هنايا le circuit تاعي غادي يكون ouvert. Z triangle sur 3. En série avec un circuit ouvert, maintenant, la composante homopolaire égale à l'infini. La composante positive égale la composante négative égale Z delta ou la Z triangle sur 3. Donc, le cas les deux cas la charge. Donc, on va voir un exemple. Donc, on a une charge équilibrée en étoile qui est en parallèle avec un banc de condensateur, donc symétrique en triangle. Donc la charge en étoile, on a l'impédance, donc c'est 3 plus J4 par phase, et son neutre est mis à la table par une réactance inductive de ohm. Donc le banc de condensateur a une réactance de XC30 ohm. Donc, par phase. Tracer les réseaux de séquence de cette charge et calculer les impédances. Ça. Donc, on a la charge en étoile. La charge en étoile, c'est 3 plus 4 G4. On a une réactance inductive G2 ohm. Donc, maintenant, il y a la composante homopolaire. Donc, il y a la réactance, l'impédance. Et il y a 3 fois l'impédance de la neutre. Pour le positif ou négatif, on dit juste l'impédance de la charge. Donc maintenant, en parallèle, on a une capacité, telle que les capacités théoriques en triangle. Donc l'impédance à capacité 30. Ça c'est une réactance capacitive, donc c'est moins 30, moins J30 sur 3, moins J30 sur 3, moins J30 sur 3. Pour la composante homopolaire, on dit le circuit est ouvert. Donc maintenant, on dit هذه en parallèle مع هذه en parallèle مع هذه وهذه en parallèle مع هذه. Donc, je vais faire les impédances équivalentes. Donc, la composante homopolaire, on a l'impédance TI plus 3ZN
راه اون باراليل مع لانفيني. دونك هذه غادي كي تكون اون باراليل مع لانفيني معناتها ستان سيركوي اوفر ما نعدهاش، معناتها عندي جوست هادو اون سير. دونك كي ندير لا سوم تاعهم غادي تخرج لي 3 بلس جي 10. زد 1 اللي هي لا كومبوزونت بوزيتيف تكون ايغال لا كومبوزونت نيجاتيف زد 1 ايغال زد 2 هي زد ايتوال اون باراليل مع موان جي 30. دونك معناتها لا مولتيبليكاسيون تاعهم سور لا سوم تاعهم، دونك وتخرج لي دو سيت فاصون. هذه هي كونسيرنون لا شارج. دونك مانتونون كونسيرنون لي امبيدونس اون سيري ولا لي لين تريفاسي. دونك عندي هنايا لا لين باغ اكزومبل بي سي و ا. دونك tel que chaque ligne عندها une impédance. Donc l'impédance تاعها ZAA, ZCC et ZBB. وكاينه سكون ابل لاندكتونس ميتويال، التاثير تاع هاد لا لين باغ اكزومبل على هادي والتاثير تاع هاد لا لين على هادي. دونك هادو يسموهم لي امبيدونس ميتويال. دونك عندي لاندكتونس بروبر و لاندكتونس ميتويال. دونك معناتها في لا كومبوزونت homopolaire Z0 égale l'inductance propre تاع A plus l'inductance mutuelle entre deux fois l'inductance mutuelle تاع la phase A مع ال B. وهنا عندي la composante positive هي l'inductance propre تاع A la ligne A moins l'inductance mutuelle تاع entre la ligne A et B. وهنايا l'impédance تاع négatif égale l'impédance de séquence positive égale l'inductance propre ou l'impédance propre de la phase A moins l'impédance propre de la phase entre l'impédance mutuelle entre la phase A et B. Donc maintenant les machines on a deux types, on a les générateurs et on a les moteurs. Donc je vous d'abord les générateurs. Donc le générateur TI générateur TI en général il dit le notre TI mise à la terre, que ce soit directement ou à travers une impédance. Donc, le cas à travers une impédance, donc la séquence 0, le générateur T. Donc, c'est 3 fois Zn, Z le neutre. On dit l'impédance le générateur la séquence 0. Donc, l'impédance du générateur est la charge T. Bon. في لو كا تاع لا سيكونس بوزيتيف هنايا نديرو اون سورس دو طونسيون. دونك لا سورس دو طونسيون ما تندار لا في النيجاتيف لا في الاوموبولير، دونك تندار جوست في لا سيكونس بوزيتيف بلس لامبيدونس تاع لو جينيراتور. في لا سيكونس نيجاتيف جوست لامبيدونس تاع الجينيراتور. دونك ما فيها لا تاع النوت ما فيها اون سورس دو طونسيون. دونك تفاهمنا هذاك. دونك هذه كونسيرنون لي جينيراتور. دونك مانتونون لي موتور عندنا دو تيب. دونك في لي موتور عندنا لي موتور سينكرون. Donc, en cas où tu as un moteur synchrone, donc on dit l'homopolaire, donc on dit l'impédance à le moteur TI plus 3 fois l'impédance à le neutre. Ou le positif, la même chose qui est un générateur, donc on dit une source de tension. On dit l'impédance à le moteur TI. Le négatif, mais quelle source de tension? Mais on dit l'impédance à le moteur TI. Donc, on dit le cas de moteur synchrone. Le cas de moteur asynchrone, donc on dit l'impédance séquence positive ما تبدلش. donc on dit l'impédance تاع الموتور plus 3 fois l'impédance تاع le neutre. on dit l'impédance تاع الموتور بصح ما كايناش une source, donc parce que هذا c'est un moteur synchrone. هنايا l'impédance تاع le moteur TF la séquence négative. Donc on va voir un exemple. Donc tracer les réseaux de séquence pour le circuit de l'exemple تاع le premier chapitre. Donc, avec l'exemple, toujours, le réseau et calculer les composants séquences de courant. Supposons que le neutre du générateur soit mis à la terre à travers ou là par une impédance. Donc, attendez la mise à la terre du générateur TI égale à 10 ohms. Et que les impédances de séquence du générateur, donc attendez ZG0, donc composante homopolaire du générateur, attendez la séquence positive, attendez la séquence négatif. Donc le réseau تاعي نعاودو نشوفوه. donc c'est هذا هو. donc تاع le premier chapitre. نعاودو نرجعو للآخر تاعنا. alors هنا جبت le circuit تاعنا تاع le premier chapitre تاع le dernier exemple, système PU en triphasé. Donc هنا راكم عاقلين هاد الاخر جاي كونفيرتير. دونك كونفيرتينا لو سيركوي تاعنا
دونك درنا باللي زد ايطوال ايكال زد تريونغ سور 3 دونك غادي نديرو لو كا من في لو كا اوريجينال من كان عندنا زد تريونغ. الوغ دونك شوفوا لا سوليسيون تاعنا. دونك دابور في الاوموبولار شا قلنا عندي لامبيدونس تاع جينيراتور اللي هي تاع اوموبولار اللي هي 1 اوم بلس 3 فوا زد ان. دونك زد ان ها هي لا دونك سي 10 اوم 30. دونك بوي لا لين تاعي donc la ligne TI donc c'est ZL0 donc c'est 1,85 donc ما تبدلش. شفنا باللي l'impédance تاع homopolaire هي تاع l'impédance تاع la face A plus 2 fois l'impédance mutuelle. donc هنا ما عطاونيش l'impédance mutuelle entre les lignes donc معناتها ما غاديش تبدل. donc plus la charge تاعي donc c'est Z triangle sur 3 وعندي لو سيركوي اوفر دونك شفناها في لا شارج تاعنا. دونك زد تريونغل اللي هي 30 sur 3 دونك تولي لي 10 و 40. دونك مانتونون في لا سيكونس بوزيتيف دونك مانتونون في لا سيكونس بوزيتيف اش غادي نشوف كون ديفيرونس. دونك الاولى عندي هنايا اون سورس دو طونسيون دونك دائما في السيكونس بوزيتيف جينيراتور تاعي يبان. Donc, puis l'impédance à la séquence positive, c'est 15. L'impédance à la ligne mardi, et l'impédance à la charge TI, donc c'est Z triangle sur 3. Donc, on a un circuit ouvert. Donc, dans la séquence négative, on a la source, on a l'impédance à la séquence négative, l'impédance à la ligne et l'impédance à la charge TI. Alors, je demande l'exercice, donc tracer les séquences, c'est bon. Supposons que le neutre de générateur soit mis à la table à une impédance et que les impédances du générateur soient claires. Donc, on peut calculer le courant I1. Donc, je me demande si je fais l'exercice, mais juste il va être calculé. Donc, le courant I1, tu as la séquence positive. Parce que on a un système équilibré, mais la séquence homopolaire ou négative va être nulle. Donc, on a déjà la séquence nulle, on a le courant TI, c'est nul. Donc, on va calculer juste le courant de la séquence positive, donc égal V1. Donc, on a déjà l'exercice, donc c'est 480, donc on a la V1. 480 sur la signe de 3. Donc, c'est V1 plus sur. Donc, هنا في لو كا كون يكون عندي ان ديفو في لو نو ا دونك غادي نحسب هاتي لامبيدونس ايكيفالونت تاع هاتي دونك زد لين بلس 1 sur 3 زد ايتوال دونك هاتي زد تريونغل. دونك لو كورون غادي يطيح لي دو سيت فاصون اللي هو اي تاع لا فاز ا. دونك هو اي تاع لا فاز بي هو اي تاع لا فاز سي باسكو سي ايكيليبري مي هنايا جوست لومبليتود كيف بصح تاع لي فاز دونك لي كورون يكونوا دي فازي تاني. دونك هذه هي كونسيرنون لي ماشين. دونك مانتونون لي ترانسفو. في لي ترانسفو عندنا 3 كا. في لو كا وين يكونوا عندي ايتوال في البريمير والسكوندير كونيكتي اون ايتوال. في لو كا وين يكون عندي ايتوال تريونغل ولا تريونغل ايتوال. والثالثه يكون عندي في لو كا تاع تريونغل. دونك هنايا عندي la séquence 0 ou la homopolaire, la séquence positive et la séquence négative. Donc le premier cas, on a les deux connectés en étoile. Donc que ce soit le primaire ou le secondaire, on a 3Z تاع neutre. 3Z تاع neutre. Plus l'impédance تاع le transformateur. بصح في البوزيتيف وفي النيجاتيف ما نديرش تاع لو نوتر ندير جوست لامبيدونس بوزيتيف ونيجاتيف تاع لا سيكونس بوزيتيف سيكونس نيجاتيف تاع لو ترانسفوتي. في لو كا وين يكون عندي ايتوال تريون في لو كوتي تاع ايتوال غادي ندير 3 زد تاع النوتر بلس لامبيدونس اوموبولار تاع لو ترانسفو بريمير لامبيدونس اوموبولار تاع ترانسفو. بصح لو سيركويتي غادي يكون ديريكتومون مبلع رولي ديريكتومون مع لو نوتر معناتها لو سيركوي غادي يكون اوفر معناتها هنايا السيركوي تاعي يحبس دونك هنا يتبلع لو سيركوي. بصح في لا سيكونس بوزيتيف ما عنديش هنايا تاع النوتر وفي هذا لو كا عندي ان سيركوي ماغنيتيك دونك معناتها ماشي لو سيركوي تاعي ماهوش مبلع
ولا ميم شوز لهنا في لا سيكونس نيجاتيف. في لو كا يكون عندي تريونغ دونك في لا سيكونس زيرو دونك لو سيركوي تاعي غادي يكون بلع غير في هذا الكوتي دونك ما يكونش ريليي مع لي زوتر كومبوزون في لا سيكونس بوزيتيف في لا سيكونس اوموبولار لو ترانسفورماتور. في لا سيكونس بوزيتيف نيجاتيف دونك ما غاديش تكون ديفيرونس ما بينه وما بين étoile دونك هذه كونسيرنون لو ترانسفورماتور. Donc c'est bon, normalement nous avons abordé toutes les composants des réseaux électriques. Donc maintenant, on peut traiter un exemple. Donc l'exemple اللي شفناه avant. Donc l'exemple اللي شفناه في هذا le chapitre. Donc في le cas de défaut symétrique, c'est le même. Donc غادي نشوفوا le même réseau. Donc un schéma unifilaire considéré dans l'exemple précédent illustré. Donc d'accord. Les réactances séquences négatives homopolaires sont également donc attendez x0 اللي هي تاع homopolaire هذه négatif وهذه positif. Donc pour le générateur وهذا pour le moteur تاني attendez séquence homopolaire négative et positive. Donc sachant que هذا le moteur تاعي donc هذا le moteur c'est un moteur synchrone. Donc هذه عندها شفنا باللي عندها Donc la même chose, la ligne attendue homopolaire, positif et négatif. Donc le neutre du moteur est mis à la terre, la réactance à le neutre, il est 0,05. Donc sur la base du moteur. Dessiner les réseaux par séquence homopolaire, positif et négatif. Donc attendez S base, la puissance de base c'est 101 VA, attendez la tension. La tension flasante à générateur, la tension de base. Donc réduisez les réseaux de séquence à leur équivalent de Thévenin vu depuis le point 2. Le nœud 2, maintenant on chauffe le nœud 2, le nœud 2 عاوضا créer فيه un défaut. Donc maintenant on crée غادي نشوف l'impédance de Thévenin. La tension avant le défaut تاعها le courant de charge avant le défaut est négligé هو le déphasage تاع transformateur étoile triangle. Donc نبداو la première question. Donc c'est l'établissement تاع le circuit. Donc نبدا بلا séquence homopolaire ou là la séquence 0. Donc la séquence 0 قلنا نديرو 3 fois l'impédance à le neutre. Mais هنايا ما عنديش impédance à le neutre, il est mis directement. Donc le neutre de générateur sont mis à la terre. Donc mis à la terre directement. ما كانش une réactance. Donc معناتها ما عنديش هنا 3 fois Z1. هنا عندي juste l'impédance homopolaire تاع le générateur اللي هي 0,05. Puis le transfo T1 c'est triangle étoile. معناتها le circuit تاعي غادي يكون ouvert لهنايا ما غاديش يكون ريلي مع الترانسفو والترانسفو غادي يكون عنده le circuit تاعه وحده. Donc puis عندي la réactance تاع الترانسفو الاول la réactance تاع الترانسفو زوج la réactance هذه نتاع la ligne تاعي mais c'est homopolaire 60. Donc هي كون نقسمها على لامبيدونس دو باز غتطيح لي 0.315. دونك هنايا لا شارج تاعي دونك عندي سي لا شارج اوموبولار تاعي سي جي 0.10 وهذه سي 3 فوا زد ان. دونك زد ان ها هي سي 0.05 دونك فوا 3 سي 0.15. دونك هذه كونسيرنون الاوموبولار. دونك مانتونون لا سيكونس بوزيتيف دونك عندي لي سورس تاعي 1.05 1,05, que ce soit pour le générateur ou pour le moteur synchrone. Donc, Hadi, c'est la réactance positive. Donc, c'est 0,15. Ou Hadi, tu as les transfos 0,10. Hadi, c'est l'impédance ou la réactance. Tu as la séquence positive, tu as la ligne. Donc, dites Hadi, ou ça sur la base. 20 sur la base, l'impédance de base. Puis, la charge tenue. La charge positive c'est 0,20. هذه هي. Concernant négatif, la séquence négative ما غاديش نلقى هادو لي سورس وغادي نلقى هنايا l'impédance à la séquence négative, l'impédance à la séquence négative, l'impédance à la séquence négative et l'impédance à le transformateur. Donc c'est bon comme on a la première question. Donc la deuxième question خاصني l'équivalent de Thévenin vu depuis le point 2. Donc هنايا نبداو بالهوموبولار. Le point 2 في هذا الكوتي كوتي à gauche تاع point 2 ما كان والو. بصح في الكوتي à droite عندي هاد لي دو تاع لا شارج تاعي وتاع لو نوتر. معناتها غادي ندير هادي لامبيدونس ايكيفالونت تاعها. دونك ها هي 0.25 اللي هي 0.1 بلس 0.15.
Donc maintenant, غادي نشوف لهنايا pour l'impédance تاع 2 تاع la séquence positive. تاع la séquence positive هنا qu'est-ce que je remarque? Je remarque باللي vu depuis le point 2 غادي remarquer باللي هذه كاع راها en parallèle مع هذه. دونك ندير كل واحدة أخرى. دونك هذه راها en parallèle مع هذه. Alors معناتها غادي ندير calculer l'impédance équivalente تاع هادو و l'impédance équivalente تاع هادو ونديرهم en parallèle. Donc كي نديرهم en parallèle غادي تخرج لي cette valeur وتنجمو تفيريفيوها. Donc c'est 0,13. Donc pour la séquence négative la même chose. غادي ندير هذه l'équivalent تاع هذه. Donc c'est 0,1 plus هذه plus هذه plus هذه en parallèle مع 0,21. Donc غادي تخرج لي la séquence négative ها هي. C'est 0,145. Donc هذه هي comment calculer ou là comment transformer les réseaux تاعنا en composants symétriques. Donc maintenant غادي نشوفوا هذا l'exemple. Donc ça y est درنا les séquences تاعنا. Donc calculer le courant de défaut en paire unit dans les phases A, B et C pour un court-circuit triphasé à la terre en E2. تاع l'exemple تاعنا ولا l'exemple précédent. في لو نو 2 دونك كي يكون ان ديفو تريفازي دونك هذا ما كاش كورون في لا سيكونس بوزيتيف في لا سيكونس نيجاتيف وما كاش في الاوموبولار باسكو عندنا ان كورون ولا ان ديفو ايكيليبري. دونك شفنا في لي زيكزامبل بريسيدون باللي يكون كاينه غير البوزيتيف. دونك راه عندي لا تونسيون وراه عندي لامبيدونس دو تيفنا اللي حسبناها في لا سيكونس بوزيتيف. Donc, maintenant, I égale VF sur l'impédance de Thévenin. Donc, t'as moins 7, 55. Donc, on va vérifier est-ce que t'as l'exemple. Donc, on va voir donc le courant c'est moins 7,55. Ou fait l'exercice, on a utilisé la matrice Z pour calculer le courant à défaut le nœud 2. Donc, ها هو le courant لقيناه تاني moins 7,55 per unit. Donc لقينا le même courant en utilisant la matrice Z ou là les composants symétriques. Donc c'est pas nécessaire d'utiliser les composants symétriques mais juste pour comprendre comment les utiliser. Donc maintenant on passe défaut symétrique monophasé. Donc comment représenter le défaut symétrique monophasé en composants symétriques. Donc, on a le défaut تاعنا. Donc, par exemple, entre la phase A et la terre, tel que ZF représente l'impédance à le défaut تاعنا. Donc, il y a l'impédance, il y a un défaut impédant, il y a l'impédance تاعنا. Donc, vous impliquez. بصح كي يقول لك un défaut triphasé franc ou la direct معناتها il n'y a pas d'impédance. Donc, vous utilisez ZF le défaut franc il est égal à 0. Alors, donc le système réel le système en composants symétriques. Donc la composante positive sera reliée à la composante homopolaire à la composante négative telle que la représentation T. Donc maintenant I0 c'est le même les I1 composante positive les I2. Donc tel que I1 égale 3 fois ZF le défaut T. Donc, la somme de les tensions T égale 3 fois ZF, le défaut fois I1. Donc, on a les courants qui sont VF sur la somme de les impédances T, Z0 plus Z1 plus Z2 plus 3 fois ZF, le défaut T. Ou le courant, par exemple, la phase A égale 3 fois I1. Donc, le courant de la phase B est donné par cette équation et où l'E égale à 0, le courant de la phase C égale à 0 parce que il y a un défaut monophasé. Donc maintenant les courants intérieurs sont nuls les autres phases ou une valeur de la phase A. Donc on va voir un exemple un défaut monophasé en utilisant ces équations pour les calculer. Donc calculer le courant de défaut en PU et en kA pour un court-circuit phase terre. Donc court-circuit franc de la phase A. Sur le nœud 2, tu as l'exemple précédent, calculer également les tensions de la ligne à terre sur le nœud 2. Donc, on va dire la représentation terre. Donc, on a calculé Z
0 donc تاع تيفنا donc en utilisant هذاك le circuit Z0 Z1 et Z2 عندي le circuit عندي la source de tension اللي هي 1,05 donc غادي نكالكولي le courant تاع défaut تاع la phase A مع la terre donc I0 égale I1 égale I2 اللي هو 1,05 على لا somme تاعهم هنا ما عنديش donc c'est un défaut franc donc ما عنديش ZF sinon كون عندي هنا une impédance ندير plus 3 ZF donc خرج لي le courant تاعي donc c'est moins 1,96 donc maintenant غادي نكالكولي le courant تاعي في la phase A اللي هو 3 fois هادي donc طيح لي moins 5,89 دونك وباه نحسبها اون امبير راني حاسب الكورون دو باز دونك هادي فوها كورون دو باز دونك خرجت لي 24,65 امبير maintenant on va calculer les tensions donc la deuxième question calculer également les tensions تاع la ligne VA VB et VC bon donc هنايا d'abord خاصني calculer les tensions تاعي les composants symétriques donc j'ai عندي la tension تاعي pendant le défaut donc moins donc هذه c'est la matrice تاع l'impédance fois le courant تاعي donc le courant de défaut alors donc هنايا معناتها هنايا V وهنايا Z fois I donc هذه V0 moins Z fois I donc كي ندير لي كالكول تاعي غادي تخرج لي لي كومبوزون سيميتريك تاع لي طونسيون تاعو de cette façon donc on utilise la matrice A pour transformer les tensions théoriques des composants symétriques vers les composants théoriques donc هنا on remarque باللي la tension في la phase A غادي تكون nulle parce que هي اللي راه فيها le défaut donc عندي la tension في la phase B عندي la tension في la phase C donc هنايا c'est l'inverse par rapport au courant le courant les phases B ou C ما غاديش يكون فيهم pendant le défaut و la tension la phase B ou C غادي تكون فيها و la phase A ما غاديش تكون فيها parce que هي اللي راه فيها le défaut donc هذه شفنا le premier cas تاع le défaut asymétrique monophasé phase terre donc غادي نشوفوا le deuxième cas défaut biphasé ou la phase donc défaut biphasé ou la phase donc هنايا par exemple غادي نشوفوا entre la phase C ou le B غادي تكون عندنا une impédance ولا ZF donc هنا قلت لكم في les deux cas تاع l'impédance تاعي donc هنايا في l'impédance homopolaire غادي تكون عندي de cette façon ولا le circuit homopolaire غادي يكون عندي de cette façon donc عندي Z0 I0 V0 tel que I0 est nul I2 égale moins I1 ou V1 moins V2 égale ZF fois I1 tel que les composantes positives et négatives غادي يكونوا في le même circuit donc ماشي كيما لا دانيير فوا لي كومبوزونت كاع كانوا في le même circuit هنايا لا هنا كومبوزون homopolaire غادي تكون وحده donc هنايا عندي la source تاعي تاع composant positif l'impédance تاع composant positif le courant تاع composant positif ou le défaut donc معناتها positif ou négatif غادي يكونوا reliés à travers l'impédance تاع le défaut هنايا عندي l'impédance تاع composante négative courant تاع composante négative donc I1 égale moins I2 égale VF sur juste هنا ما كاش l'impédance homopolaire عندي غير البوزيتيف والنيجاتيف وتاع لو ديفو تاعي donc عندي IB comment le calculer IA comment le calculer donc il est nul IC comment le calculer égal à moins IB donc voilà comment calculer IB بعد ندير له الموان باش calculer IC donc calculer le courant défaut en per unité et en kiloampères donc غادي نشوف هذا l'exemple pour un défaut de ligne à ligne de la phase B et C en E2 dans l'exemple précédent donc on a le même exemple غادي نديرو le circuit donc هنايا homopolaire غادي نيجليجو donc غادي نديرو le circuit تاعي donc ها هي positif ها هي négatif ما عنديش une impédance تاع la ligne I1 égale moins I2 égale VF sur la somme تاع les deux I0 égale à 0 donc maintenant utilisez cette équation pour calculer le IB donc IB égale moins J racine de 3 le courant اللي لقيته
Donc خرجت en per unit بعد multiplié par le courant de base غادي يخرج لي en kilo ampère. IA égale à 0 و IC هو موان هذا معناتها هنا كي 180 دونك هذا غادي يكون 0 موان 180 اللي هي 0. دونك هذه هي pour le cas تاع un défaut biphasé. Donc le dernier cas عندي défaut asymétrique biphasé terre. Donc هذا هو le dernier cas. Donc هنا les deux phases غادي يكونوا reliées مع la terre. Donc غادي نشوفوا في هذا le cas. Donc le circuit تاعي غادي يكون فيه la composante homopolaire غادي يكون فيه donc معناتها l'impédance تاع séquence positive séquence négative. Donc هنايا كاع لي séquences غادي يكونوا reliées tel que la somme تاع les courants égale à 0 ou la composante V0 moins V1 égale 3ZF fois I0 ou V2 égale à V1. I1 le courant تاع le composant positif غادي يكون égal à VF sur Z1 plus l'impédance équivalente à Z2 en parallèle مع Z0 ou Z تاع le défaut تاعي. Le courant est de I2 اللي هو composante négatif égale composante positive moins composante positive fois Z0 plus. Donc هذا c'est le diviseur. La loi تاع le diviseur اللي شفناها avant. Donc plus 3 fois Z défaut sur Z0 plus 3 fois Z défaut plus Z2. Ou la même chose pour I0 égale moins I1 sur Z2 تاع diviseur sur Z0 plus 3ZF plus Z2. Donc on va voir le même exemple. Donc calculer le courant de défaut dans chaque phase et le courant de neutre de défaut. Donc le courant de neutre de défaut et la contribution de courant de défaut de moteur et de la ligne de transport pour un défaut biphasétaire entre la phase B et C sur le nœud et la terre sur le nœud 2 dans l'exemple précédent. Donc غادي نديروا les circuits تاعنا. Donc هذه غادي تكون V0 Z0 Z donc c'est Z2 ou la Z négative et Z positif. Donc غادي نشوفوا. Donc I1 غادي utiliser cette loi. Donc I1 égale 1,05 sur Z1 plus Z2 fois Z0 sur Z2 plus Z0 parce que là en parallèle on ما عنديش une impédance de défaut باش نزيد. Donc غادي تخرج لي de cette façon. I1 عندنا هذا الكور. I2 هو moins I1 donc parce que c'est un diviseur. Donc moins I1 sur Z0 على Z0 plus Z2. La même chose I0 voilà c'est moins I1 fois donc c'est la composante positive اللي هي هذه sur la somme تاع اللي راهم les deux en parallèle. Donc la loi تاع le diviseur تاع. Donc هذه هي لقيت les courants تاعي composante positive composante négative composante homopolaire. Donc كان عندي les courants تاع les composants symétriques نجم نديرهم les courants تاع les phases تاعي. Donc هنايا لقيت بلي la phase A تاعي le courant تاعها nul. La phase B ou C عندهم un courant le même amplitude بصح déphasé. Donc maintenant قادر نحسبهم en kilo ampère multiplier fois le courant de base. Donc maintenant le courant تاع النوتر. Le courant تاع النوتر هي la somme تاع les courants تاعي ولا 3 fois I0. Donc la même chose. Que ce soit ندير la somme تاع IB مع IC donc en per unit ولا ندير 3 fois I0. Donc la même chose. Donc il multiplie fois la base غادي تعطيني en kilo. Bon, maintenant on va à la dernière question. Donc la dernière question c'est les contributions de courant de défaut de moteur et de la ligne de transport. Donc معناتها
غادي نشوف لا كونتريبيسيون. دونك باش نشوف لا كونتريبيسيون تاع لي كورون تاعي دابور غادي نرجع لو سيركوي تاعي، لو سيركوي اللي درته لهنايا. دونك في ليكزومبل تاعي في تاع ديفو اسيميتريك. دونك غادي نشوف لي سيركوي تاعي تاع سيكونس اوموبولار، سيكونس بوزيتيف نيجاتيف. دونك في الاوموبولار هنا راني نشوف بلي السيركوي تاعي راه اوفر هنا وراه هنا. دونك هنايا ما كاش كورون، هنايا يا با كورون في لا لين تاعي. معناتها الكورون تاع اللي يكون في الموتور هو لو كورون اوموبولار، باسكو الكورون تاعي الاخر ايغال زيرو. دونك هنايا اي لين تاع اوموبولار ايغال زيرو، و اي موتور زيرو ايغال اي زيرو اللي حسبته تاعي. دونك اوموبولار تاعي 1.67. دونك مانتونون في لا سيكونس بوزيتيف نعاود نرجع لو سيركوي تاعي. دونك في لا سيكونس بوزيتيف دونك هنايا في لا سيكونس بوزيتيف دونك غادي نشوف الكورون تاعي. دونك الكورون تاع الموتور، وهنايا غادي نشوف عوضا الكورون هنايا تاع اي 1 تاع لا سيكونس بوزيتيف. دونك هنايا اون ابليكون لا ريغل تاع لو ديفيزور تاعي. دونك غادي نشوفو كومون ابليكي لا ريغل تاع لو ديفيزور. دونك اي 1 ايغال هادي تاع لا لين. دونك ندو توجور لامبيدونس تاع لوتر اللي راه اون باراليل. دونك sur la somme تاعهم كاع. دونك x تاع الموتور sur la somme x موتور بلس x تاع جينيراتور ترانسفو لا لين اي ترانسفو 2 فوا i 1. دونك تعطيني هاد لو موتور تاني غادي ندير تاني لا ريغل تاع دونك لو ديفيزور. سوف كو هنايا او ليو باه ندير x تاع موتور غادي ندير x نتاع دونك x هادي كاع équivalente sauf تاع الموتور. donc c'est 0,455. donc la règle تاع le diviseur donc fois i1. donc pour le cas تاع i2 تاني je vais faire la même chose. donc هنايا x تاع الموتور donc le même cas عندي le diviseur fois i2 هنا تاني. bon donc هذه هي. donc j'ai calculé la contribution تاع les moteurs. donc maintenant هنايا qu'est-ce que je vais faire. donc on va calculer les courants تاع les phases تاعنا. donc هنايا تاع الكورون تاع لا لين في لا فاز A في لا فاز B في لا فاز C. donc هنايا راه عندي اي زيرو تاع لا لين اللي هو زيرو، عندي لا سيكونس بوزيتيف تاع لا لين اللي هي هذه، وعندي لا سيكونس نيجاتيف تاع لا لين اللي هي هذه. دونك ملتيبليها فوا لا ماتريس تاعي دونك تعطيني الكورون تاعي اون بير يونيت، ملتيبليها فوا لا باس تعطيني اون بي يو. ولا ميم شوز بور لو موتور. دونك عندي لي كومبوزون سيميتريك تاع لو موتور تاعي، ملتيبليها فوا لا ماتريس تعطيني اون بي يو، ملتيبليها فوا لا باس تعطيني لي كورون دو باس. دونك هذه كونسيرنون دونك شفنا presque كاع لي كا en utilisant les composants. La dernière fois les défauts triphasés ou les défauts symétriques. Donc la même chose s'applique sur les défauts asymétriques. Donc on peut utiliser la matrice impédance. Par contre, le cas déséquilibré, donc chaque séquence a déterminé la matrice d'impédance. La matrice d'impédance homopolaire, positif et négatif. Je qui m'a utilisé la dernière fois. Donc, les lois, je finis la dernière fois pour le cas triphasé, un défaut triphasé équilibré. Donc, IN, par exemple, N, c'est la phase qui a le défaut. Donc, tu as IA ou la IB ou la IC. Tu as, par exemple, la composante positive égale VF sur l'impédance donc propre de la phase positive, dans la séquence positive. Tel que composante homopolaire et négative égale à 0. Pour le cas monophasé, donc I t'as la phase TI par exemple, t'as composante 0 égale I t'as composante positive égale I t'as composante négative, elle est donnée par cette loi. Donc pour le cas biphasé entre B et C par exemple, donc I t'as la composante positive égale I t'as la composante négative, où I homopolaire est nul. Donc elle est donnée par cette loi. Et pour le dernier cas, donc elle est donnée par cette loi. Donc on va essayer de l'appliquer.
Donc on va voir l'exemple تاعنا toujours précédent. Donc les défauts sur le nœud 1 et 2 pour le réseau triphasé dans l'exemple précédent nous intéressent. Donc, la tension avant le défaut, donc toujours 1,05 à Tavana. Le courant de charge avant le défaut est négligé. Déterminer les matrices d'impédance à séquence homopolaire, positif et négatif en PU. Trouver le courant de défaut en PU pour un courant de phase pour un courant de défaut phase et terre de la phase A et B. Donc, alors on va un défaut monophasé. Bada en E1 et en E2, Bada trouver les tensions ligne à terre en E1 et en E2 pendant le défaut phase terre en E1. Donc, d'abord, on va نبداو l'impédance. Donc Z bus 0. Donc غادي نشوفوا في les circuits تاعنا. Donc Z bus 0. Donc le nœud 1 راه منا ما عندهاش ماشي ريليي ومنا راه كاينه جي 005 ولو نو 2 منا ما راهش ريليي ومنا راه كاينه 025. Donc on va voir. Donc 005 في ال Z11 و 025 في ال Z22 وال 1 و 2 ماهمش ريليف ما بيناتهم. دونك سي 0 0. دونك باه نكونفيرتيهم اون Y دونك غادي ندير 1 sur Z 1 sur Z دونك بالمو. دونك غادي تولي لي دو سيت فاصون. دونك غادي نشوفو تاني دونك مانتونون لا كومبوزونت بوزيتيف. Donc, le cas de l'impédance ou la matrice impédance en monophasé, tu as la composante positive. Donc, on va voir qui m'a donné la dernière fois. Donc, on va la figure taille. Donc, عندي هذه le nœud 1 راه relié مع هذه وراه relié مع هذه. Donc, معناتها Z11 donc c'est donc راه relié مع هذه ومع هذه. donc غادي هذه نحسبها وندير 1 sur donc هنايا هذه كي نحسبها غادي طيح لي 0.405 ندير 1 sur 0.405 وهذه ثاني نحسبها ندير 1 sur 0.15 وندير لا سوم تاعهم. دونك كي ندير لا سوم تاعهم دونك غادي طيح لي هكا 9.94. بور لو نو 2 نعاود ثاني غادي هادو ندير لا سوم تاعهم 0.405 وندير 1 sur هادي 0.405 وندير 1 sur 0.2 وندير لا سوم تاعهم. دونك غادي طيح لي 8.27 وندير 1 sur هذيك 1 sur 0.405 طيح لي هكا moins 3.27 moins 3.27. دونك كيما حسبناها لا دانيير وكي ندير هذه لانفيرس تاعها غادي تعطيني لا ماتريس زد. La même chose pour la composante négative. نعاود نرجع لو سيركوي تاعي. La composante négative. Donc ندير لا سوم تاع هذه ندير 1 sur هذه و 1 sur هذه بلس هذه. La même chose pour Z22. Donc هذه هي. Donc خرجت les composants تاعي. Donc c'est bon déterminer les matrices d'impédance. Donc maintenant خاصني le courant de défaut en PU pour un courant donc خاصني un courant de défaut en PU pour un courant de défaut phase éther à la phase A. Donc un courant de défaut monophasé. Donc في le cas تاع monophasé شا قلنا غادي نutiliser cette loi. Donc c'est le courant de défaut VF donc في la phase A égale ZAA تاع composante 0 donc la somme تاعهم. Donc نرجعوا l'exemple تاعنا. Donc I1 في la phase 1 تاع composante homopolaire égale positif égale négatif égale VF sur Z11. Donc Z11 هذا هو هذا l'élément وهذا l'élément وهذا l'élément. Donc Z11 تاع 0 اللي هو 005 Z11 تاع 1 اللي هو 011 donc هاي لا و Z11 تاع 2 اللي هي 012. دونك كي ندير لا سوم تاعهم ونقسم عليهم لا طونسيون دونك جوري لو كورون دو ديفو monophasé تاع la phase
1. Donc, si je veux calculer donc les composants symétriques, donc et d'abord par phase, donc غادي تخرج لي de cette façon. Donc غادي تخرج لي courant juste في la phase A parce que هو اللي راه فيه le défaut. Donc هذه pour cette question. Donc on E1. Donc maintenant غادي نشوف c'est un courant monophasé تاع la phase A بصح في le nœud 2. Donc I2 تاع composant 0 égale I1 تاع composante positive égale I2 تاع composante négative égale Z22. Au lieu باش نutiliser Z11 maintenant, Z22 sur la somme تاع les Z22. Donc هنايا تشوف le nœud تاعك le nœud correspondant. Donc كي تقسم la tension على la somme تاعهم غادي تخرج لك le courant تاعك تاع le défaut en nœud 2. Donc maintenant trouver les tensions ligne à terre en PU, en E1 et en E2 pendant le défaut phase terre en E1. Donc raciner les tensions. Donc la même chose عاود تحسبت le courant. Donc maintenant les tensions. Les tensions كيما حسبنا la dernière fois. Donc عندي V1 composante هادو les composants symétriques تاعها égale la tension de départ ou la tension tu as le défaut moins donc les Z théorie donc la matrice Z donc هنا غادي ندي G005 donc هذا وهنايا G011565 donc هذا donc toujours غادي ندي في Z11 وهنا le troisième غادي ندي هذا donc c'est 012 donc هذه هي fois le courant de défaut اللي لقيته donc في la phase في le nœud 1 هذا donc لقيت les tensions théoriques donc en composants symétriques. Donc maintenant رجعهم في les phases théoriques A, B ou C. Donc le nœud 1. Donc هذه fois la matrice à la transformation غادي تعطيني les tensions de phase théorique. Alors في le cas تاع donc تاع la tension في le nœud 2 donc en cas donc la tension في le nœud 2 donc qu'est-ce que je vais faire donc la même chose qui m'a درت la tension تاع avant le défaut moins donc هنايا les impédances وينهم اللي نديهم donc je vais voir donc هنايا في le premier cas dites les impédances donc Z11 c'est composante homopolaire positif ou négatif هنا ما غاديش ندي Z11 parce que هنايا le nœud 2 donc غادي ندي معناتها Z21 donc ندي toujours هاد l'élément Z21 donc غادي ندي 0 0,45 et 0,05 donc on va voir donc c'est 0 0,45 et 0,05 fois le courant de défaut donc خرجوا لي les tensions في le nœud 2 puis je fais la conversion نتاعي donc هذه هي donc شفنا le deuxième cas وين نخدموا la matrice impédance pour calculer les courants de défaut. Donc la matrice impédance nous donne plus de mobilité ou plus de liberté dans le calcul les défauts donc, parce qu'on peut rapidement déterminer les défauts que ce soit la phase le nœud 1 ou la le nœud 2. Donc même quand la nature le défaut donc c'est facile à calculer directement en utilisant la matrice. Ça ne veut pas dire que la méthode des composants symétriques donc elle est plus facile à manipuler mais dès le départ il est تعرف le cas تاعك اللي calculer فيه باش en cas où il demande باش تاني تبدل le type تاع le défaut غادي تعاود كاع le calcul تاعك من جديد ماشي le type mais par exemple l'emplacement
تاع le défaut. Donc وهذا ça sera difficile في le cas où يكون عندك un grand réseau électrique. Donc هذا هو l'avantage تاع l'utilisation تاع la matrice impédance. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc شفنا كاع les méthodes concernant le calcul تاع les défauts. Donc le prochain chapitre sera sur la répartition de puissance. Donc si vous avez des questions, donc toujours soyez libre de me contacter. Donc هذه هي et à la prochaine inchallah.